Iskandar memulai berlatih biola pada usia 4 tahun. Seiring waktu, ia menjadi mahasiswa muda di Universitas Musik Hans Eisler di Berlin. Sederet penghargaan di Jerman dan sejumlah negara Eropa pernah diraihnya. Kini ia kembali ke tanah air dan akan menggelar konser tunggal bertajuk The Classical Recital Plays Classics and Indonesian Favorite di Usmar Ismail Hall, Jakarta. Pada akhir pekan ini ia akan tampil bersama pianis kenamaan Stefani Onggowinoto. Ia mengaku senang bisa kembali ke Jakarta dan menyebut dirinya rindu dengan suasananya serta keramaan orangnya dan tentunya dengan para penggemarnya. Konser akan berdurasi sekitar 2 jam dalam balutan suasana yang intim, memadukan mahakarya klasik dunia dengan sentuhan khas Indonesia yang akan memberikan pengalaman bagi penonton. Beberapa repertoar utama yang akan dibawakan diantaranya biola sonata nomor 3 dalam C minor, konserto Nusantara, hingga lir-ilir. Ada juga beberapa lagu-lagu terkenal lainnya. Sementara itu, Stefani Onggowinoto merupakan pianis berbakat lulusan Royal College of Music London, Inggris, yang juga dikenal luas dalam dunia musik klasik Indonesia.
Wah, give me a round of applause. Kasih tepuk tangan dong di studio. Mana suaranya? Thank you so much. Kiss Thank you, the terima kasih Rain, pemirsa perform by Iskandar Wijaya. Mas Iskandar boleh datang ke sini? Boleh sini, please come over with us. Good morning. So, good Selamat morning. pagi. Selamat Apa pagi. kabar? Yeah, it's a pleasure to be here. Thank you so much. Terima kasih banyak atas undangan. Ya, kita sampai speechless ya Valen ya. Saking tadi permainannya tuh luar biasa menyayat hati, bagus Aku jadi banget. nggak gitu ya. sabar deh pengen nonton konsernya. Apa benar ada konser? Katanya semua konser ya, coba kita tanya. Hari Sabtu ada konser Hari Sabtu, ya. di Usma Ismail Hall, Jakarta. The Classical Recital. Oke. Bagian pertama ada klasik, musik klasik. Bagian kedua ada musik Indonesia, lagu daerah, konser menarik. Nusantara. Ada musik Indonesia. Indonesia juga di situ. Ada Ada musik juga. daerah. Iya, iya, iya. Spill iya. dong satu apa musiknya nanti Tahu nggak lagu ini? Apa nih? Kita tebak-tebakan ya? Oh, Inani Keke? Iya. Yes, I got the point. You got it. You're gonna play that song? That one too, Okay. but in a personal arrangement that the Sultan Hamengkubuwono X dia pesankan lagu itu, aransemen itu untuk saya, Concerto Nusantara. Dan saya pertama kali perform itu di Yogyakarta sama orkestra dia, Royal Orchestra of Yogyakarta. Okay, but the interesting thing is that you did so many concerts and performances. Yeah. But what makes different this year concert with the previous? Oh, you know, coming back to Jakarta, it's like coming home. It's very intimate, it's very familiar, and also to play Indonesian music for Indonesian audiences, of course, it's going to be nice because they all know the pieces. Saya sudah perform lagu itu di Spanyol bulan terakhir, dan juga itu bikin saya bangga bisa mempresentasikan lagu-lagu Indonesia di luar negeri. But it's different to play Indonesian music at home, of Oke, course. jadi kalau menurut Iskandar Wijaya, Indonesia sama seperti rumahnya ya, Jason ya. Kembali ke rumah, jadi harus bangga kalau misalnya Anda juga salah satu pecinta Iskandar Wijaya yang nantinya sudah pasti mau nonton konser kan? Hari Sabtu ya? Ya. Hari Sabtu, iya, Oke. iya, And then nanti akan kolaborasi dengan Stephanie Onggo Winoto. Betul, Nah, betul. jadi apa yang spesial nanti? Oh, she's one of the most accomplished pianists in Indonesia, yang paling hebat menurut saya, and very sensitive and very collaborative, and it's such a pleasure to play together. You know, she studied abroad and came back here, and she's also a great teacher, and I think it's going to be very nice to perform together. Oke. Ya. Tapi ya, kalau kita berbicara sosok Iskandar Wijaya ini, ternyata Valen tidak hanya bermusiknya saja atau berkesenian dengan biola yang kemudian ditonjolkan dari sosok ini, tapi you did so many performances for charity. Oh, ya. Ya, kenapa akhirnya Iskandar berpikir bahwa bermusik dan charity itu bisa digabungkan? Apakah ini bagian dari ibadah kamu atau gimana nih? You know, sometimes when you feel you've been fortunate and given lots of opportunities in life, you just want to give back to communities, and especially untuk anak muda paling berbakat, saya ingin mendukung generasi baru untuk bisa maju lagi, dan saya juga ngajar 3 murid sekarang hanya online karena saya traveling all the time, you know, balik-balik, and I have only opportunity to teach online. But that gives me so much pleasure to give knowledge to the next generation and also help underprivileged children. Oke. Dan kalau khusus untuk di upcoming concert, Yes. apa pesan yang mau kamu sampaikan melalui konser yang akan datang? Yeah, it's going to be a very intimate concert, very personal, because, you know, a recital is something very traditional in Europe that was like a salon concert, kind of casual, and there's only 2 artists on the stage, and they present something very personal and intimate and enchanting. Oke. Tapi kalau berbicara lagi di Instagram kamu, if I'm going through Instagram, you usually posted Indonesian thing, like your costume, you know, the songs itself. Kenapa sebegitu bangganya sama lagu Indonesia? What makes you so proud with Indonesian heritage and Oh songs? ya, I think di dunia musik klasik itu tidak biasa ada orang Indonesia yang main standar repertoire dari Barat, you know, it's kind of singular. And
also that makes me proud, that I'm able to share part of my culture, part of my heritage to the world stage. And plus the Indonesian music is so beautiful, and the Indonesian culture and the outfits are so nice. Yeah. So why not present it, It's going to be a big plus for everybody. And then kalau melihat yang menonton, yang datang gimana? Antusiasmenya, semangatnya, gimana? I mean, I'm excited to share with my classical music fans and also modern music fans in Indonesia. And I'm always, I feel the fan base in Indonesia is very loyal. Very, very, I mean, they appreciate me not only as a musician, but as a person. So it feels so good to play for people that have an open heart for you, Okay, but you are known as a classical violinist. Nah, tapi sekarang kan kita lihat era itu semakin berubah. The era is very, ups and downs, very dramatic. Sekarang juga banyak musik-musik baru begitu. Nah, kepikiran nggak untuk misalnya mengkolaborasikan classical music dengan EDM misalnya no atau genre problem. lain? I'm very open for all genres because in my opinion hanya adalah musik, tidak harus berpisah dengan genre, Music is like an universal language. Yes. And the only important thing is that you love what you do. And then I collaborate with different genres, kadang-kadang hip hop, pop of course. I also write lagu-lagu original and sudah baru saya rilis satu single untuk Indonesia. Apa ada itu? Lacrimae. Saya bikin syuting di Nusa Kambangan di Indonesia di penjara karena lirik dari lagu itu cerita tentang membebaskan dari ketakutan diri. So the setting of a prison is very fitting for this and break out of the prison actually. We're breaking prison break in that music video. You can check on YouTube. Oke, after this kita cek ya. Tapi next, apa yang akan kamu hadirkan? Something new, something fresh untuk penggemar musik yang mungkin tidak hanya, yang merasa kalau musik adalah universal language. Betul. Saya ingin ada keseimbangan antara musik original yang saya ingin merilis dan juga musik klasik, because I think classical music is kind of the base on all the music that we have today. Bach, Beethoven, they all made the foundation for all the music that we have. Even pop music uses the same harmonies than we used back then. So I think it's important to value the tradition, but also to look forward and have an open mind for what's coming next. So I'm looking forward to release more original music this year, and I have lots of tours happening actually this year, especially in Europe. I have a lot of big concerts there, and I'm happy and proud to share some of the Indonesian music over there as well. Okay, one last question. Untuk mungkin sama Tandis yang akan nanti datang ke konser kamu, mungkin mereka juga inspired by you and wanna be you and following your steps. Apa pesan mereka untuk musisi-musisi muda Indonesia supaya nanti bisa ada di stage kayak kamu? Okay, you have to work hard, but also you have to believe in yourself. And you have to do what you love. Life is all about balance, in my opinion. So balance of work and enjoyment is key to success. Oh my God. Wow. That's a Enjoyment is powerful the message, key ya. to success. Yeah. Kalau begitu terima kasih Iskandar. Thank you so much for coming to Metro TV. Tadi sudah perform pemirsa. Itu dia. Nanti kalau misalnya Anda mau nonton konser untuk mendengarkan langsung ya Jason ya. Jangan sampai skip hari Sabtu ini. Sabtu ini ya. Terima kasih Iskandar. Terima kasih Iskandar. Nanti saya jeda masih akan kembali untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.